Hello guys! Welcome to our mini vlog! Aba, matindi! So guys, mag-ano kami ngayon kung ano, English, Bisaya at saka Ilonggo. So mag-ano kami ng picture kung ano ang Bisaya, Aba, matindi! English at saka Ilonggo. So mag-ano kami ng picture. Ito yung unang picture. So ako magbibisaya, si Ali yung mag-English at Ako naman saka ay mag-Ilonggo. Ilongga. Ilongga. So ayan guys, first pick. Ito is Iho. Sa English, Ali. Ilongga. Pating mana. Pating. So next, Pagong. Sa Ilongga. Hindi alam sa Ilongga. Picture is tilapia. Fish. Tilapia mana. Tilapia. So, itong tilapia sa English is milk fish. Oh, isa ka milk fish. No, Milk fish sa bango. Ay, bangus pala. Sorry. Next picture. Ulaw! Ipo. Shrimp. Shrimp. Hipon mana. Sa Ilongga. So, next pick. Sardinas. Bisaya. Sa English. In English. Oh, English. English is sardines. Sa English is sardines. In Ilongga, tinapa mana. Tinapo. Tinapo. So, different ano pala talaga guys, no? So, Bisaya, English, Elo.